हेलो एवरीवन आज वीडियो को आपण मानक स्वागत। तो पिलाने आपण मानकर एग्जाम काली अच्छी 1 तारिख रे आपण मानक जो जी कि माइनर आपण मन पेपर काली अच्छी। तो आपण माने मत देखा बर्तमान आपण मानकर माइनर बर्तमान किसी सिलेक्शन क्वेश्चन। तो पिलाने जो माने आम चैनल को एजे सब्सक्राइब करि नाहंती आम चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु एवं टेलीग्राम चैनल ले निहाती जॉइन होंतु। तो बर्तमान देखिबा हमें हिस्ट्री जो पिला मानकर अच्छी तो हिस्ट्री रो माइनर जी सिलेक्शन क्वेश्चन बर्तमान देखिबा। तो फास्ट 8 मार्क देन 5 मार्क देन 2 मार्क आम सिलेक्शन क्वेश्चन देखिबा जोरा आपण मानक एग्जाम पई बहुत हेल्पफुल हबो। तो देन देखिबा फास्ट क्वेश्चन आपण मन अच्छी हिस्ट्री रो फास्ट क्वेश्चन देखंतु कोन अछि भारतीय इतिहास रो उत्स गुडिक विषय रे आलोचना करो। तो कौन देछि भारतीय इतिहास रो जो उत्स गुडिक अछि ता विषय रे आपण माने आलोचना करिवे। देन देछि पुरातत्व शिलालेख देन देछि न्यूमिजैटिक्स और साहित्य उत्स उदाहरण सहित व्याख्या करिवो। देन देछि हरप्पा सभ्यतार उत्पत्ति सहर योजना जीवन शैली विषय रे आलोचना करिवो। तो पिलाने देखंतु आपण मन जेतु हिस्ट्री माइनर अच्छी तो पिलाने जहाँ आपण माने क्लास 6 7 नु ए विषय पढ़िथिबे। तो बस किसी कथा नहीं यहाँ को बस देखी जे अच्छी के क्वेश्चन जाऊँगी बस से आप से एका आपण से हरप्पा सभ्यता उपर आसिले जहाँ हरप्पा सभ्यता उपर पढ़िथिबे तार आंसर लेखिक आसबे। जहाँ भी हरप्पा सभ्यता से जानते छाड़बेनि कि आपण मैंने लेखिक आसबे। तो एक्जाक्टली क्वेश्चन आसो तो माने ना ना ए क्वेश्चन बुले पकई दे पारे। तो बोले अनुसार आपण मैंने देखिए क्वेश्चन को देखिए आपण मैंने लिखिए। देख कौन देछि प्राक ऐतिहासिक जुगरे माने जोटा पालियोलिथिक मेजोलिथिक नियोलिथिक मनुष्य जीवन उन्नति विषय रे व्याख्या करो। देन देछि भारत रे कृषि आरंभ खाद्य उत्पादन समाजर गठन विषय रे आलोचना करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पूर्व वैदिक और पर वैदिक जुगर सामाजिक धार्मिक और राजनीतिक जीवनर तुलनात्मक विश्लेषण करो। देन देखा अशोक धर्मनीति और ताहार मौर्य साम्राज्य उपरे प्रभाव विषय लेख। देन देखिया गुप्त जुगरे विज्ञान साहित्य कला और शिक्षार उन्नति विषय आलोचना करो। देख पिलाने आपण माने जदि लॉन्ग क्वेश्चन को कवर कर दोसंदी लॉन्ग क्वेश्चन आपण माने जदि कवर कर दोसंदी ताले आपण मानकर 5 मार्क और 2 मार्क से भीतर आपण मानकर आसी जिवो क्वेश्चन। देन देख पिलाने मेगालिथिक संस्कृति और ताहार गुरुत्व विषय आलोचना करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा भक्ति और सूफी आंदोलन सामाजिक और साहित्यिक प्रभाव विषय आप लिखे। भक्ति और सूफी आंदोलन जो होता आप तो क्लास 7 8 थी यहाँ आपर तो आपण मैंने तो से विषय लिखिपारे इजिली ओडिया रे। देन देखा 10 नंबर कौन अच्छी भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा आनी आर्थिक परिवर्तन विषय लेख। माने ब्रिटिश शासन जो चलता आर्थिक परिवर्तन रे आर्थिक अवस्था कोई परिवर्तन घटी से आपण मैंने विश्लेषण करेंगे। देन देख 1857 मसीहार विद्रोह कारण प्रभाव और ताहार ऐतिहासिक गुरुत्व विषय आपण मानू आलोचना करार अच्छी। सिपाही विद्रोह आपण मान जो होता से लिखे। भारतीय जातीय आंदोलन में गांधीजी भूमिका असहयोग सॉल्ट सत्याग्रह मान लवण सत्याग्रह जो थिला और क्विट इंडिया आंदोलन भारत छाड़ आंदोलन जो थिला आपण मानक से विषय आपण लिखिबे। स्वाधीनता पर भारत में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन विषय आलोचना करेंगे। आग गोटे देखिए स्वाधीनता पूर्वर आर्थिक अवस्था कौन थी जो ब्रिटिश शासन चलता तो स्वाधीनता पर तो आर्थिक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन कौन होता आप से विषय आलोचना करेंगे। नेक्स्ट इतिहास अध्ययन अर्थ उद्देश्य विषय आलोचना करेंगे। यार आधुनिक जीवन में केमिति प्रासंगिक रही। लास्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन हरप्पा और वैदिक सभ्यता मध्य मुख्य तफात विषय व्याख्या कर। तो पिलाने 15टा यदि आप भल भाव पढ़ी दौरान जहाँ भी क्वेश्चन पढ़ो आपण मैंने अटेंड करेंगे आपको इजिली आसीज। देन 2 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चन देखा इतिहास शब्दर अर्थ कौन
ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ସେଇ କ୍ଲାସ୍ 6-7ରୁ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଇଜିଲି ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏବେ ବି ଯାହା ହେଲେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି +2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରାଥମିକ ଉତ୍ସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଉତ୍ସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଲେଖିବେ ଆପଣମାନେ। ଇତିହାସ ଓ ପୁରାତତ୍ତ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ୍ କ'ଣ? ଇତିହାସ ଲେଖନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁଟାକି ହିଷ୍ଟୋରିଓଗ୍ରାଫି। ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନରେ ସମୟ ଓ ସ୍ଥାନର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ କେଉଁ ସାଧନ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ? ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଅଶୋକଙ୍କ ଶାସନ କାଳର ଗୁରୁତ୍ୱ କାହାକୁ କହିବେ? ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଶାସନ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ଥିଲା ତ ଆପଣମାନଙ୍କର। ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖିଯିବେ ଭଲସେ। ଦେନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତର ସାମାଜିକ ଜୀବନ କେମିତି ଥିଲା? ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଆକବରଙ୍କ ଧର୍ମନୀତି ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ। ଜାଣିଥିବେ ଆକବରଙ୍କ ଧର୍ମନୀତି ବିଷୟରେ। ତ ସେଇଟା ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବାର ଅଛି। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ କାହିଁକି ପଡ଼ିଲା? ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ। 1857 ମସିହାର ବିଦ୍ରୋହର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା? ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଗୁଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ମସିହାରେ। ଇତିହାସ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ମସିହାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ତା ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ହେଇପାରେ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଓ ଆଇଏନ୍ଏ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖିବେ। ଦେନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି କେବେ ଓ କେମିତି ହେଲା? ତ ଏଇଟା କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଏଇଟା ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିଥିବ। ତ କେମିତି ହେଲା, କେବେ ହେଲା, ଆପଣମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖିବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଲେ। ତ ଦେନ୍ ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ 5 ମାର୍କ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେନ୍ ପିଲା ଦେଖିବା, ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ବିଶେଷତା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ବୈଦିକ ସମାଜର ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖିବେ। ଦେନ୍ ଦେଖ, ମୌର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷତା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ। ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ ଓ ତାହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା କହିଥିଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି? ଆପଣମାନେ ତା କାରଣ ଲେଖିବେ। ଦେନ୍ ଦେଖ, ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ନେତାମାନେ ଓ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟୀକା ଲେଖିବ, ମାନେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖିବ। ସୁଫି ଆନ୍ଦୋଳନ ମୂଳ ଧାରଣା ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ। ଦେନ୍ ଦେଇଛି 1857 ମସିହାର ବିଦ୍ରୋହର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଲେଖିବେ। ଦେନ୍ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା। ଦେନ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଭାରତରେ ଘଟିଥିବା ଶିକ୍ଷା ଓ ସାମାଜିକ ସୁଧାର ନେଇ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖିବେ। ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଆର୍ଥନିକ ସାମାଜିକ ତାର କେମିତି ଥିଲା, ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ବି କେମିତି ଥିଲା, ତ ସେଇଟା ଟିକେ ଭଲସେ ପଢ଼ିକି ଯାଇଯିବେ। ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା, ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସେଥିରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ, ଆଉ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଅଶୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେଇ ଭିତରକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କର। ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ତ ଦେଇଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ହେବ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଟୋଟାଲି ବ୍ୟାକ୍ ଲଗେଇବେନି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ପଢ଼ିକି ଯିବେ ଭଲସେ, ଯେଉଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ଯିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ।